Alors, on va corriger, Inch'Allah, l'examen de fin de formation 2018, jour première journée. Qu'est-ce que tu as comme devoir? Libre, l'aql, mais on ne l'avait pas corrigé. Alors, donc, on commence par la base de données. Donc, le script, je vais l'exécuter. Journée 1. Donc, je crée la base de données. Je sélectionne ma base de données. On a dit la table marque. Il y a des marques libellées. Voiture, je me fais un matricule modèle prix ID marque qui est une clé étrangère. Voilà. Conducteur, email, passe. Location, on dit fait deux clés étrangères, permis au matricule. Dommage, fait un clé étrangère location. Il y a des insertions. Alors, je vais exécuter tout ça. Voilà. Je vois, on va actualiser. Voilà, l'étape simple. Alors, la partie base de données, on ne va pas la corriger. Donc, dossier 2. Créer un menu qui facilite l'utilisation de l'application. Pour les autres formulaires. Créer un formulaire de mise à jour de la table voiture avec des boutons pour l'ajout, modification, suppression. La marque est choisie à partir de liste déroulante et des boutons de navigation. Donc, c'est un formulaire standard, classique. Alors, نحاول نديرو اليوم نخدمو en mode connecté. Comme ça, on va tout réviser. Alors, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais la classe programme. Donc, je vais faire using system. SQL client. Voilà. Voilà, je vais déclarer mes différents objets. Alors, public, statique, SQL connexion, CNX, égale new, SQL connexion. On a la ma chaîne de connexion. Après, j'aurai besoin public, statique, SQL commande, MD, égale new, SQL commande. Alors, entre la commande vide, on a l'objet, connexion une fois pour tout. Un SQL data adapter. Maintenant, le data reader. Le data adapter, il est plus facile à lecture. C1 égale new SQL data adapter. Ça va. Objet connexion. Voilà. Donc, la première, c'est une la chaîne de connexion. Donc, j'ai la chaîne de connexion. Voilà, outils, connexion à la base de données. Maintenant, je dois donner le nom du serveur. Je fais ce qu'il va me le générer. Non. Donc, on dit bon maintenant. Propriété. On va donner le nom de mon serveur. Ah, oui. Propriété du serveur. Et le nom d'ILO. Voilà, on a oh, ما خدمناش en localhost. Bon, c'est pas grave. On recharge la base de données d'ILO. Tester la connexion. Réussi.
Alors, هنا كنشوف le data source. هنا كنجبد la chaîne de connexion هاي. Copie. Ok, annuler. صافي. هنا بغيت la chaîne de connexion. راني حطيتها وندير قبل منها واحد arrobas. Voilà. Pour annuler l'interprétation. Très bien. Donc, je vais dire la méthode. Donc, les méthodes récurrentes de lecture et de mise à jour. On va dire public, static, void, lire, requête. String requête. Plutôt, on va dire void. Elle va me retourner un data table. Alors, data table, j'ai le type. Donc, je dois faire using SQL.data. Using system.data. Très bien. Maintenant, on va dire le type de retour data table. Donc, c'est la méthode qui va me permettre d'exécuter des requêtes. Donc, je vais déclarer un data table. تقرا من الباز دوني ياك Hein? تقرا من الباز دوني شنو هي؟ هاد لا ميثود حيت دابا انا قلت لكم هاد ليكزامان غنخدموه مود كونيكتي كوم سا و ريفيزي تو. ديجا عندنا واحد لا فيديو كنا خدمنا بلونتيتي فريم ورك، هادي نديرو اون مود كونيكتي ونديرو واحده اخرى اون مود ديكونيكتي كوم سا vous aurez des supports de révision. اوكي ماما dt égale new data table. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Donc, هنا إلا كانت la lecture نخدم le data adapter. Le data adapter زوين. Alors, da point select command text égale à requête. Voilà, très simple. Pour aller ngouler da.fill dt. La connexion, donc je n'ai pas déclaré le data reader. Le data adapter, il est très pratique. On dit return dt. Voilà. Donc je n'ai ouvert ni connexion ni web. Elle est le data adapter raté toute la connexion في الأول هاي. خاطر غير la requête de sélection. أنا دوزتها ليه هنايا في الكوموند تكست ديال select command عقلتو. Donc هذا c'est un mode connecté, on travaille avec le data adapter pour court-circuiter dès que le data reader et l'objet commande. Alors, public, static, void, requête, requête mise à jour. Après, il y a la requête de mise à jour, c'est string requête. Alors, la requête de mise à jour, je vais travailler avec l'objet commande. Donc, on va dire commande texte égale la requête. Maintenant, je serai obligée d'ouvrir la connexion. Alors, connexion.open. Ou commande.execute non-query. Il n'y a pas de retour. Et connexion.close. Voilà. Il n'y a pas de retour. Donc, on a les deux méthodes. Il y a en mode connecté, le minimum, dire une méthode de lecture et une méthode pour la mise à jour. Bainin. Alors, d'abord, le formulaire de mise à jour est déjà dessiné. Donc, je nous les boutons pour l'ajout, modification, suppression d'une voiture. Alors, on a ajouté, tout simplement, je dois écrire ma requête. Donc, on va essayer de travailler en mode examen, mais on va la classe. On a les méthodes minimum pour la classe. mode projet. Voilà, on va vraiment, on mode examen. Vous la requête ou formulaire, on sait que c'est une mauvaise pratique, mais il faut gagner du temps le jour de l'examen. Alors, string requête, je nous dis, qu'est-ce que vous voulez comme l'ahsan dire la requête هنايا ياك باش ما نغلطش فيها. ندير insert into voiture values et déjà ندير فوق insert into voiture values ها هي.
دونك غادي نهز هادي كوبي ونحطها هنايا وندير هنا string.format لي بارونتيز نسد لي بارونتيز بوين فيرغول وهنا غادي نعاودهم بدي غادي ندير 0 باش ما ننسى لا سامبل كوت لا والو منين كنجيب معايا اون روكيت correcte من la base de données, je suis sûre que je ne vais pas me tromper. حتى شي كولون ما غنتلفش في السميه ديال لا كولون ني ريان دو تو صافي فيرغول وهنا غادي ندير زيرو منين غادي نجيبو سي text box matricule pour texte 1 c'est text box après شنو عندي matricule عندي le modèle ياك le modèle, le prix de location et la marque. Voilà. Le modèle.texte. Alors, après texte box prix.texte. Alors, là, j'en vois que du texte. Mais dis-le, مروان نعم. داك التكست بوكس ماتريكول ما يكونش ديك فيه ديك اون بومبارس زعما نعم فيه علاش ما نديرش int point parse parce que la requête elle est que du texte حنا on est en mode connecté je le convertis pas en objet اوكي فهمتيني دونك كنهزو حيت كلشي كيرجع ليا تكست شتي لو فورما string finalement la requête est de type string فاش كنا كنخدمو en entity framework ولا فاش كنصوب لا كلاس ديالي لا كلاس voiture je suis en train de créer l'objet voiture c'est كل matricule déclaré int le prix qui est déclaré décimal donc c'est qu'on a dit des checks de validation donc je suis sûre que le matricule que je vais recevoir il est de type int et non il y a beaucoup de risques d'erreur هذا هما l'inconvénient ديال هذا المود كونيكتي نكتب لا روكيت بحال هكا surtout في لا concaténation d'échelle نقدر نستعمل لي بارامتر ولي بارامتر عنده ان تيب ديك الساعات غادي يكون عندي دي نيفو دو سيكوريتي بلوز élevés c'est clair pour ta question اوكي et finalement combo box mark.text mais quand je vous ai dit c'est pas la meilleure façon de faire c'est sûr mais ça marche d'accord voilà donc احنا صوبنا لا روكيت ديالنا شنو بقى لي je l'exécute donc غادي ندير programme point requête mise à jour requête un virgule صافي c'est tout غادي نجي دابا le bouton modifier شنو خصني ندير هادي شنو غنبدل فيها راه ابديت فوالا غادي ندير هنا update voiture خصني ندير set دونك انا جو كور ان ريسك set كما كنقول لكم من الاحسن نكتبها هنايا لا روكيت كامله نكتبها هنا هاد ماشي الوغ غادي ندير update set alors شنو هما les champs qui vont être modifiés donc la voiture شنو هي la clé primaire ديالها هي ماتريكول matricule غادي alors غادي ندير set marque égale nouvelle marque virgule prix location égale le nouveau prix de location le modèle égale le nouveau modèle ça va simple code where id là where matricule égale à 1 مثلا where marque cette marque non valide شنو سمينا لها ما عنديش مارك عندي غير موديل بري ايد دي مارك ايد دي مارك دونك ايد دي مقراسة غادي يكون
Ça va un chiffre. Ok. Donc, غادي نهز هاد لا روكيت وغنمسح هادشي. هاد لا بارونتيز مكايناش وغندير هنايا وندير هنا واحد لاغوباس باش يخليني نرجع للسطر. فوالا سيت اي مارك. دونك هادي غادي ندير في عاودها اكولاد و غادي ندير 1 2 et 3. 1 2. Alors l'eau c'est donc matricule ما تبقاش هي الاولى. دونك انا جو faire attention l'ordre ولا الا بغيت نرجع هادي نخلي هذاك ندير هادي 0 باش نريسبكتي. موديل فين هي موديل؟ هادي هي 1 موراها شنو عندي بري هي 2 وموراها عندي كومبو بوكس مارك هي 3. شنو درت؟ j'ai adapté. Vous avez compris? Oui, madame, درت les positions ديالو. j'ai adapté parce que حسن ما نبقى نبدل في هادشي. داكوغ هنا il faut faire attention لواحد القضيه. الكومبو بوكس هنا خصني ايد دي مارك و on n'a pas encore chargé notre combo box. On n'a pas encore chargé notre combo box avec les marques, la marque des voitures. Donc أنا ما خصنيش ندير texte حيت le texte غادي يكون فيه généralement la marque de la voiture. La marque شنو فيها l'identifiant et le libellé. Généralement on affiche le libellé ou l'identifiant qui كنخليوه في value member ياك. Donc غادي ندير combo box point ندير point text شنو غادي ندير point item. là pour récupérer la valeur. La valeur. Point Value. string. point Selected value. value. Très bien, bravo. Selected value. Selected value. Alors selected value object. Donc on dit là point to string. Je vais la modifier. Donc باقي ليا خصني نسيت le load ديال هذا الفورمولير. هنا هادي حيت باقي ما وصلت لهاش. La marque est choisie à partir de liste déroulante. Généralement je dois la charger. Lorsqu'on va charger, on va afficher le libellé ou l'identifiant غادي نخبيوه في value member. Donc هنا je dois récupérer la valeur ديال value member selected value. ما نديرش point text. درت point text je vais afficher son libellé. D'accord? وغادي يبقى ليا le bouton supprimer. تساوي le bouton supprimer c'est la même chose. Ce qui va changer c'est juste Delete. la requête. هنا غادي نقول qu'est-ce que je supprime. مين نجيب la suppression نديرو le matricule اللي عندي هنا. Donc la suppression la requête ديالها سهله. delete voiture delete voiture وهادشي ما كاينش where matricule égale à 0 وغنمسح داكشي لو ريست حيت لا سوبريسيون كتكون بلا كلي بريمير سول. فوالا نقدر نديرها في سطر واحد. فوالا اوكي. Donc comme vous avez remarqué c'est rapide. Voyez Céline, la marque est choisie à partir d'une liste déroulante. Donc هنا في load je dois charger le combo box de la liste des marques. Donc je dois récupérer de la base de données les marques ديالي. Donc غندير واحد data table dt égale new data table وغادي ندير dt égale وغادي نعيط لا ميثود لا كلاس programme.lire requête وشنو غادي نجيب لا requête ديالي شنو هي select all from mark.
غادي نجيب لي مارك. دابا لي مارك هاد لا روكيت اش كدير؟ كتجيبهم ليا من لا باز دوني اللي كنعطيها لا روكيت وكتحطهم لي في الداتا تيبل. دابا كيس كي مو ريست سي افيشي لو داتا تيبل في لو كونترول اديكوا. لو كونترول اديكوا ديالي هو كومبو بوكس. الوغ كومبو بوكس مارك بوين data source égale à dt ou combo box mark.display member égale à Smith, la colonne c'est libellé. Il faut faire très attention, il faut utiliser le même nom de la colonne, libellé sans accent. Ou combo box mark.value member اللي كتكون une valeur cachée اللي استعملناها في الكود هي id mark ونكتبها كما مكتوبه تما هكا id mark. ديما نطلع عليها هنا كي دايره باش نستعملها مزيان. فوالا جي فيني. حيت قبيله فاش درت في لاجو فاش درت كومبو بوكس هنا كومبو بوكس بوين تكست كنت كنهز بوين تكست كنهز لا كولون اللي عندي في ديسبلاي ممبر. وهنا بغيت نافيشي لي ليبيلي سي ميو كو دو 1 2 3 جو vais rien comprendre. Le libellé c'est plus compréhensible. ولكن في l'insertion في la clé étrangère c'est نهز لي ديمارك اللي حطيتها في الفاليو ممبر و pour récupérer la valeur du value member كندير selected value point to string. C'est clair? Les boutons de navigation, alors les boutons de navigation كنخدموهم باش كنخدموهم ب binding source. binding source effectivement. Donc je vais déclarer واحد ال binding source كنديرو au niveau des formes حيت كيبقى كيتستعمل غير هنا. alors public binding source bs égale à new binding source je crois. Oui, madame. tax وفي اللود alors غادي نمشي اللود وهنا غادي ندير شارجي مون بايندين سورس. alors بايندين سورس كما قلت لكم خصني نوريه منين كيقرا وفين كيافيشي. لا سورس et la destination. alors كنبدا بلا سورس c'est binding source point data source. شنو هي هنا qu'est-ce que je veux qu'il m'affiche la liste de toutes les voitures. donc هاد المره غادي ندير عاود je peux exploiter le même data table parce que j'ai déjà rempli mon combo box. donc غادي ندير data table égale وعاوتاني غادي نعيط البروغرام point lire requête وغادي ندير هاد المره select all from voiture parce que je veux afficher la liste. وغنقول binding source ديالو راه هو هذا الديتاي هذا. هنا j'ai peur que ما عرفتش حيت استعملت لو ميم داتا تيبل ما عرفتش يوقع لي مشكل ولا لا. الا خفنا رانا مشكل بغينا نخرجوا من باب هاني ندير data table 2 data table 2 et je suis sûre que j'aurai pas de problème. خرج je crois اذا استعملت لو ميم data table راه سي با grave. ومن بعد je dois relier mon binding source. je dois le relier avec mes contrôles. alors comment on fait? on fait, si je me rappelle bien, qu'on dit au text box matricule point data binding ou là on peut dire Data binder. add. Excusez.
Allô, oui, donc, كنديرو new binding. Alors, je me rappelle pas vraiment de la syntaxe. Je voulais faire شوية. Alors, كنديرو new binding source. كنديرو BS, je crois. ما فيش حاجة فيها لو تيب تكست بحال هكا. Normalement, on doit faire la propriété texte et le data member. ولكن شفت هذا الكونستركتور ماشي هو هذاك. عندنا شي حاجة ماشي هي هذيك. Alors, نورمال نشوف الكود. لا donc هاد لي كود خصكم تكونوا واقعين عليهم. Donc new. Alors data binding كيعطيني new شنو؟ new voilà. New binding je crois. كنديرو هنا la propriété هي texte حيت هي la propriété. Data source هي ال binding source. و data member هي le nom de la colonne. Voilà. راه كيعطينا كلشي. خصنا غير نتبعوه. Le nom de la colonne هي il démarre. Là. Alors, le matricule, je n'ai la colonne dialogue. Je vais la classe voiture. Matricule, c'est mon matricule. Donc, on va dire. Voilà. Je vais faire pareil pour le deuxième text box. Alors, text box L. Data bindings.add. Chez nous, qui a binding. Add le type binding. Donc, je vais faire new binding. وهنا كيقول لي property name la propriété ديال text box راه هي la propriété text data source ديالها راه هي binding source حيت ورينا عطينا data source اللي هي la requête و data member من هاد لا طابل شنو هي la colonne ديال الموديل شنو سميتها موديل. Et je continue comme ça text box location.databinding.add new binding. Alors, texte, binding source, et finalement, شوفوا عاوتاني في location. مادام دوك لي بوطون كنا نخدموهم بالبايدينغ سون. وي كون بغينا نخدمو عاوتاني كلشي بايندين سورس كنا شفناها. وي هي اجوتي خصني نزيد معاها ديال نوفو. قلتو عليها حتى هي سي اون ايفونتواليتي وما ندير حتى حاجه في لاكلاس بروغرام. لا غادي خصني ديك الساعات في لاكلاس بروغرام ندير غير ليغ هادي بوحدها هي اللي غادي نحتاجو. هاد الريكيت ميزاجور ما غنديروهاش. Et j'aurai à déclarer que la connexion et le data adapter. Oui, on peut faire ça. Donc, je continue seulement le prix pour lire le combo box. Combo marque.databinding.add new binding. C'est toujours la propriété texte, il fait l'affichage. Binding source. Maintenant, c'est IT marque. Là, par contre, je vais afficher l'ID marque. Libérer, c'est pas grave. Les boutons, هذا نقول ليه bs.move first. bs.move previous. bs.move next. Et bs.move last. Last, yes. Très bien. احنا جاوبنا على هادو.
Ça, c'est le premier formulaire de mise à jour. Créer un formulaire qui permet de rechercher une voiture par description ou par marque ou par prix de location. Donc, on a le choix. Donc, on va dire un formulaire de recherche. Projet. Ajouter un formulaire. Donc, on va les contrôles d'éliminer. Par description, marque ou prix. Alors, comment on va opter? On va dire normalement des boutons radio. On va dire c'est radio button. الأول ثاني وغادي ندير واحد تكست بوكس اللي غنكتب فيه دونك نقدر نديرو بحال هكا باش يجي بشويه احسن نديرو هكا ونديرو بوطون ريشيرش فوالا. الوغ هاد لو بوطون غادي شنو غنسميه شنو قالوا لينا جو شيرش باغ ديسكريبسيون دونك هذا غادي لا بروبريتي الوغ غنسميه راديو بوتون ديسكريبسيون description هذا marque texte donc أنا غندير marque وهذا غنسميه prix نكتب هنايا فوالا وهنا غادي ندير سميتو تكست بوكس ريشيرش وهذا غادي نسميه بوطون ريشيرش وندير هنا اوكي وغادي خصني لافيشاج فين نديرو واحد داتا جريد فيو هنايا. Alors j'ai pas ajouté de titre. Faire vite, c'est pas grave. Alors, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Cocher le bouton OK. Le bouton OK, je vais dire. C'est dire une requête de recherche. Donc, je vais chercher. Selon est-ce qu'il a sélectionné la description, la marque ou là le prix. J'ai plusieurs façons. Purement connecté. On va dire la requête au niveau base de données. بغيت ندير niveau déconnecté نقدر نهز معايا لا طابل فواتور وندير لو فلتر هنايا avec du C#. ندير لو فلتر sur mon data table. Donc il est درت le filtre sur mon data table راه c'est du mode plus ou moins déconnecté. Donc puisque on a opté pour le mode connecté نخليونا في le mode connecté. Donc غنخدمو كلشي بنيفو base de données. Donc غادي ندير string requête égale وشنو غادي ندير select all where هذيك مورا where شنو يا اما description égale ولا prix égale ولا la marque égale صافي معايا selon est-ce qu'il a sélectionné هذه ولا هذه ولا هذه. Donc, je vais dire if radio bouton description point checked. On va dire requête égale, je vais la concaténer avec where, dire espace, on dire description égale. On va dire c'est un simple code plus text box
recherche point texte. OK. Alors, else if radio button marque point check. وغادي ندير غنهز هذه عندي لا كولوم ديسكريبسيون بعدا في لاباز دوني Oui, madame. لا هذا عندي madame. ديسكريبسيون فين كان في باش نشوف طابل زعما كيف كاينه لا طابل دوماج. عايزين نشوف ما كايناش لا ديسكريبسيون كاين طابل دوماج. بغاو يقولوا لو موديل لا لوكاسيون ولا لا مارك l'énoncé. Donc, faut faire attention. Le modèle, la marque ou le prix. C'est les gains. Modèle, marque, prix. Donc, on va mettre la description, on dira modèle. Alors, il est qu'une marque sélectionnée. Donc, on va faire ça. On a dit ID marque. On va dire les ID marque. On va les simples codes. On va dire je sélectionne par les marques. Et je me garde la marque elle est sélectionnée ou là je spécifie le nom de la marque. Maintenant on a où elle est? ما قالولناش واش كندخلوا le nom de la marque ولا alors par marque ou par prix. Vous voyez? Donc انا غادي ندير ID marque. وي مدام هما عطاوك يعني باش ما بغيتش انت تروشيرش. داكشي باش ما نصعبوش علينا حتى بغينا نديرو لو ليبيلي خصني نمشي ندير une jointure etc. Donc c'est pas la peine. Else غادي ندير le prix. Donc on a dit écoute prix location. Le prix location égale هادي. Voilà, ياك سميتو prix location. Très bien. صافي. Donc درت la première partie de la requête, la deuxième partie درت فيها les check على les boutons radio. Qu'est-ce qui va me rester? Donc غادي ندير data grid view 1.data source directement égal بلا ما ندير data table. نعيط de لك l'affichage. programme صافي programme point requête ونعطيها هاد لا variable هادي requête. C'est compris? وي مدام. الموديل هي اللي عندي هنايا فيها string دونك درت ليها les simple code. Voilà. Question suivante. 4 points. Bien. Créer un formulaire permettant de consulter une location. Madame, partage. Partage-nous. Ça, madame. Alors, un formulaire de consulter une location. On choisit le conducteur dans une liste déroulante. Au choix du conducteur, on affiche dans une grille la liste de ses locations. Ok, on va être la première partie. Donc déjà, on a un formulaire là. Donc non, c'est le conducteur. Combo box conducteur. Donc il y a float, c'est ici que je vais charger la combo. Donc comme tout à l'heure, je vais sans déclarer le data table. Donc on va dire combo.data source égale programme.
lire requête, select all from conducteur. Très bien. ما دغش قبيله عمرنا داتا تيبل عاد عمرنا غير انا ما فكرتش ما كحسن ما نزولو المهم خليه ماشي مشكل. سي ميو. Il faut pratiquer. Ça fait longtemps moi que j'ai pas fait un projet. J'ai oublié les bonnes pratiques. Il faut toujours réviser. Je me dis, alors, conducteur. Conducteur. Ah, conducteur. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher fait le conducteur? On veut afficher son nom. On choisit le conducteur dans une liste déroulante. Alors, le conducteur. On va afficher ses locations. Donc, ce qu'on a dit, la clé étrangère de la location. La location, je nous fais. La location, je nous fais. Numéro permis. Donc, des numéros permis d'arriver cette con. On va afficher le nom du conducteur ou le numéro permis de le value member. On fait comme ça. Donc, non, radinji ongolais combo box point display member égal. Je nous dis non, smith non conducteur, box point value member. On dire les numéro, alors NO permis. Ah. صافي أنا عمرتها مزيان. On choisit d'abord au choix du conducteur, on affiche dans une grille la liste de ses locations. Donc au choix du conducteur, ce n'est au choix du conducteur, c'est-à-dire selected and exchanged. Voilà. Donc là, je dois récupérer le conducteur sélectionné ou là. On va dire la requête. On va dire string requête. C'est select all from location V. Il y a la table de nom. Location V. Where. Et la condition. Where. Numéro permis. Il y a numéro permis. Égal à quoi? وغادي نجيبها من الكومبو بوكس conducteur point selected value. Faire très attention au point to string. Alors permis, je crois, il est de type varchar. Ah, il y a qu'un varchar. C'est une simple côté, non? Oui, on dit simple côté. Voilà. Ok. Donc, j'ai récupéré la valeur sélectionnée du combo box. Je n'ai pas lié à obtenir. Data grid view. Chargé grid. شنو سميتها؟ شوفوا شنو سميتها. Alors, سميتها DGV liste location. Alors, DGV liste location point data source égale toujours ma méthode programme point lire requête. Lire. requête. C'est tout. Lors de la sélection d'une location dans cette grille, d'abord l'événement. D'abord nous avons un événement, le premier événement. On choisit le conducteur dans une visite déroulante, c'est l'événement load. Au choix du conducteur, c'est l'événement selected and exchanged. Ou non, c'est l'événement click. Lors de la sélection d'une location dans cette grille, on affiche dans une deuxième grille le détail de la location. Je n'envoie le détail de la location, les informations de la voiture louée, ainsi que les dommages s'il y en a. Donc, moi, je préfère l'événement click, qui est le plus pratique. Donc, on dit l'événement click, elle est data grid view ici. Donc, on le click avant.
Oui, non, je dois récupérer. Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Alors, on a affiché la liste des locations. Puis, la table location. Il y a la table location. Donc, on va dire ce n'est idée location. Pour afficher le détail de cette location-là. Je vais le lire. On affiche dans une deuxième grille le détail de la location. Je nomme les détails de la location, les informations de la voiture louée. Alors, les informations de la voiture louée, ainsi que les dommages. Donc, maintenant, on se fait on a le schéma relationnel. كاين مادام واحد لا غولاسيون ما بين Voilà, donc, الدوماج. oui. Donc, je dois récupérer des locs la ligne sélectionnée. Ou afficher les informations de la voiture. Il y a la voiture. Donc, un dit matricule. Ou les dommages, ID-loc. Voilà. Donc, la ligne sélectionnée, je dois récupérer deux informations. ID-loc et matricule. D'accord? Donc, c'est une petite analyse. Donc, on va dire int ID-loc, virgule, matricule. Voilà. Matricule, le type de matricule. توا int صافي مزيان. وغادي ندير id-loc égal data grid view TGV list location point current كنديرو current row point cells 0. Qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché select étoile from location V. Donc, je vais afficher toutes les colonnes de la table location. Avec on fait de l'ordre. Donc, il a brisé id-loc. C'est la colonne numéro 0. Je viens de la celle 0.value.toString. Alors, on a déclaré string, mais je vais int. Finalement, je vais l'introduire dans une requête de type string. Sans me casser la tête, je vais string. Ma matricule égale, c'est la même chose. Je vais changer juste le numéro de la colonne. Alors, 0, 1, 2. Donc, matricule ou 2. Donc, tout dépend de votre base de données. Comme il faut correspondre le numéro de la colonne avec la base de données d'Endo. D'abord, on va la requête d'IL. String requête égale. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent select all from. أنا من الأحسن نكتبها هنا la requête. Select all from. Donc, on les informations de la voiture. From voiture. Join. Alors, est-ce que j'ai une relation entre voiture? Voiture ou marque? Non. Ben là, je suis là. Et dommage. L'indice. Donc, c'est-à-dire une relation entre voiture, location et dommage. أنا عندي idée location وعندي matricule. ولكن بغيت les informations de la voiture et les dommages. دابا اللي بغيت هما voiture et dommage. ولكن ما عنديش une relation directe entre voiture et dommage. Je suis obligée de passer par location. Donc, je vais faire select voiture V. Donc, finalement, on va dire V.étoile virgule join location L on V. Matricule égale à L. Location. Location V. Matricule. Join. Dommage. D. On. D. ID-loc égale à L. ID-loc. Voilà.
Je vais afficher aussi des points étoiles. Parce C'est que je vais dommage. afficher des points étoiles. Voilà. Je vais afficher les colonnes de la voiture ou de dommage. De location à Bretons. Je ne pas lire la condition. Where id deloc égale à 1, je dis n'importe quoi. And matricule égale à 2. Voilà. Voilà, j'ai été الديلوك je dois spécifier la table حيت عندي une ambiguïté شي باش مزيان نكتبوا la requête هنا voilà F5 voilà ما افيشا والو حيت لي فالور ماشي هما هذوك صافي كتبت la requête ديالي دونك هنا غادي ندير string.format parce que je vais retourner à la ligne string.format arrobas virgule contrôle V voilà شنو غيبقى ليا هادي ندير ليها accolade 0 accolade 1 virgule وشنو هي idloc راه هي لا فاريابل ديالي idloc que j'ai récupéré du data grid view والاخرى matricule صافي صوبت لا requête شنو بقى ليا هذا الا بغيت نكحلو شويه هكا انا احسن غادي نقرا الفكرة. data grid view voilà data grid view دابا لي détail location point data source On data source programme. égale à programme point les Les requêtes requêtes. ou la requête ديالي point virgule هنا toujours كنسميها requête ديالي بقى لنا l'état créer un état permettant d'imprimer le détail d'une location. Cet état doit afficher les informations du conducteur, la voiture et les dommages. Donc, la location, donc ça y est sûrement d'une location. Donc, c'est un formulaire. باقي نساوش le menu. دابا كاين اللي ما نساوش le menu, c'est important. Alors, نكملوا les temps. ونديروا le menu تاعو. Ajouter un formulaire. ما سميتش انا لي فورم ديالي. menu strip. نغنوميهم ماشي مشكل. menu. راهي لا باغا Alors. هما لي menu. ها هو. صافي le menu راكم كتعرفوه. دونك شكون هما لي menu اللي عندي mise à jour voiture. عندي recherche voiture وعندي consulter les locations des conducteurs وعندي l'état. Alors là je vais faire mise à jour voiture, c'est forme 1 je crois. Alors forme 1 F égale dire le minimum new forme 1 donc show ما قالوليش لي MD ما نديرش انا MD شو بلا قد السؤال يقدروا يطلبوها ماذا اها بيان سور يقدروا يطلبوها هذا هو فورم 3 لا عقلت مزيان لا ريشيرش هي فورم 3 ياك ياك و consulter هي فورم 2 دونك ندير كوبي كولي ونبدل هادو l'état هي فورم 4 bien
Forme 4. يبقى ليا l'état. شنو قالوا لينا؟ d'imprimer le détail d'une location. Donc, ce n'est une location. Une location, بغيت ندير ساهل ندير text box. ليش ندير combo box؟ شو قالوا لي نديرو combo box؟ قالوا واش لينا ياك؟ محاش طلبوا بوهاش ما قالوا لناش التكست هذاك اللي شارجي dans un text box. شنو غنزيد عليا الخدمة؟ صافي غادي نهز هنا ونقول ليه saisir شنو هذيك؟ لوكاسيون. هنا غادي نسميها نيميرو لوكاسيون. نيميرو لوكاسيون. هذا غادي نسميه تكست بوكس لوكاسيون وندير بوطون افيشي. بوطون افيشي صافي. شنو بقى ليا؟ بقى ليا كريستال ريبورت فيور. فين هو الفيور؟ فوالا نحطو هنايا. تري بيان. نديرو كبير نكبر الفورم تاعو شويه يصدر سؤال ديباس. فوالا الفورمولير انا صاوبتو. دابا شنو غير خصني ندير؟ خصني نصوب لي طون. لي زانفورم. الوغ بغينا هنا خصني نفكر في لا روكيت شويه عليا. créer un état 5 points. Créer un état permettant d'imprimer le détail d'une location. C'est-à-dire اللي كنعرف انا هو idée location. شنو بغاو يعرفوا؟ les informations le conducteur, la voiture et les dommages. Alors انا غنرجع للشيما relationnel ونشوف. بغاو le conducteur, la voiture et les dommages en connaissant idée log. عندي numéro de permis. ها هو الكوندكتور. ها هي la voiture. ها هما les dommages. Donc c'est une jointure entre 1, 2, 3 et 4. La requête اللي déjà كتبنا شنو فيها؟ فيها la voiture, les dommages. شنو باقي بغاو؟ بغاو le conducteur. ياك. Donc هنا باقي خصني نزيد le conducteur. Donc غادي ندير join conducteur c point permis, numéro permis égale là. C point numéro permis égale à L point numéro permis. Voilà. وهاد الحقيقة قبيل هاد الماتريكول زدناه في ديك لا كونديسيون. حيت لا لوكاسيون عندها توجور اون سول فواتور. هادي بانت لي انا غير زايدة هنا. ماشي هنا. فورم 2 هادي. هاد لا كونديسيون على الماتريكول ماشي مهمة. حيت لي فواتور اي لي دوماج ديال هاد لا لوكاسيون راه هي ديال ديك لا فواتور. متفقين معايا؟ دونك هادي سي با امبورطون. وهادي حتى هي ندير لها بحال هكا باش نزول هادي حتى ندير لها كومونتير. لا مابقاش ندير كومونتير هنا. Je peux pas faire un commentaire. Bon, on laisse, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que la matricule va la rester dans le Alors, l'état. Donc, l'état, صوبنا la requête ديالي. La requête ديالي هي هادي. Après, je dois afficher les informations du conducteur. Donc là, je vais faire C point étoile. Faites la petite minute.
Alors, donc comme je vous ai dit, on a créé notre requête هنايا. Donc on va copier. وغنصوب l'état ديالي. Donc l'état عندي le choix يا اما ندير le filtre sans lower. On dire le filtre au niveau application ou نديرو au niveau formulaire. On a les deux solutions de pinage. Donc on va dire créer un crystal report, خليه un par contre. OK. Faut attendre un petit peu. OK, standard. Et je dois choisir une connexion. Alors, où est le débit? For SQL Server. Non. Suivant. Alors, le serveur. Outre Smith, le serveur. Smith, le serveur. Aïe. Voilà. Alors la base de données, ça m'intéresse. Voilà, voilà, suivant, terminé. Alors on va dire ajouter une commande. Je trouve que c'est plus pratique. Je copier-coller là, donc on a la requête d'IA. V, on a raison, 1. Ajouter un paramètre. Nom du paramètre, c'est toujours itelog. Alors, le type, il est numérique, non? Alors, la valeur 1. Okay. Là, je dois cliquer deux fois. Je vais dire where itelog égale le nom du paramètre. OK. Alors, je donne un 1, je fais OK. Suivant. Maintenant, on décolle les informations que je vais afficher. On veut afficher les informations Conducteur. du conducteur, donc toutes les informations. Voilà, le conducteur. يمكن كلهم غادي نهزهم هما هادو كلهم خصني conducteur, voiture et Toutes les domaine. champs. Effectivement. Là, qu'est-ce que je fais? Ouh là là. Là, des regroupements. Faire très attention. Donc le filtre me rendu rouge et je fais terminer. Alors là, il faut redresser un peu les colonnes. Il a donc non. Je vais réfléchir les espaces. Donc on a qu'à dire section 3. Tout ce qui va se répéter. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se répéter? Les dommages. وهنا خصني ندير داكشي اللي ما غيتعاودش. دونك هنا لي زانفورماسيون د لا فواتور ما غيتعاودوش. عندي هنا غادي ندير موديل تحت منها. هادي شنو هي؟ prix de location je crois. Voilà, prix de location. Il est aligné وغندير عاوتاني. دونك هذا سيكسيون 2 غتكون عندي كبيرة. تحت منها لا مارك. Et je vais agrandir. Il dédommage. Alors, il dédommage, par contre, il va se répéter. Il délocation, je crois, carrément. Mais si on veut le laisser, on laisse. Alors, description dommage, on a le coût estimé, je dois lui donner plus de temps. On va donner les informations du conducteur. Alors, numéro permis.
numéro conducteur, prénom, email et mot de passe. Donc, numéro permis نطلعو الفوق حيت هذه c'est une data باش تجيني غادي نطلعها حداها غادي نطلعها هنايا نحط الايميل هنا نحط المود باس Voilà, donc شنو بقى ليا بقات ليا la même chose نطلع matricule هنا j'agrandis un peu la colonne. Voilà, le modèle ça va. Le prix et la marque. Donc la marque là, je peux l'aligner à gauche. ID marque. Donc après il y a les dommages, le coût estimé, je peux l'agrandir un peu. Voilà. ID lock. Normalement, vous pouvez faire mieux que ça. Plus important, il y a la disposition. Les dommages, ou les informations de le conducteur. On a un titre, information conducteur, information. Le plus important, donc j'enregistre. Alors, le plus important d'abord, on voit le Adam Soub qui est affiché. Donc, lorsque je clique sur afficher, je vais dire les Crystal Report 1 CR égale à new Crystal Report 1. On va dire CR point parameters, je crois. Parameters field. Non. Je dois me rappeler un peu la syntaxe. CR point. Ajouter un paramètre. CR point. Set parameter value. Directement. Alors, je donne son index. Je donne son nom. Alors, son nom, c'est ID lock. Et la valeur dialo, j'ai pas un text box. On va dire Crystal Report Viewer 1 point report source égale à CR. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, on a une heure يمكن باش نجاوبوا على إلا لاحظتوا j'ai pas exécuté pour gagner le temps ومي كتكون عارف شنو غادي دير راه كتكمل ليكزامان لو طون في لي نورم وهذاك ليكزيكوسيون راه كتضيع علينا الوقت. سي كلير؟ وي. دونك خدمناه كله اون مود كونيكتي. فوالا باقي ان شاء الله نخدمو ان اوتر اكزامان ونخدمو اون مود déconnecté. Oui. Alors, je fais l'exécution. Je vais dire menu. Il ne faut pas stresser. Donc, comme je vous ai dit, le plus important, c'est le code économique de Camel. Et là, pour exécuter كل حاجة تنسالي الكود ديالي كامل ديك الساعة تيكزيكوت شوية عليا. Voilà, mise à jour voiture. Ah, les erreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Impossible de fixer liaison, propriété, data number. Donc, on غلط في ID marque. مكتبتيهاش مزيان وقيلا. Alors, نمشي للفواتور ونشوف. شتي كولون. وي.
Voilà. Ok, يلا نشوف نكملو. Voilà, très bien. Ça marche. Donc, c'est normalement nouveau. On a درت هنا 10. درت ajouter. عاود erreur. علاش؟ insert into. مدام خليه دوبل. نعم. يمكن لا طابل اللي انت مسميه في باز دوني فواتير في مينيسكي درتيها انت في روكيت في كبير. لا ما كاينش. alors غير باش نشوفو l'erreur. شنو عطاني قال لي version primary key. في بريمير 10 دوبل. déjà كاينه. donc j'ai fait 10 qui est déjà كاينه tout simplement ديال l'erreur. ماشي شي حاجه صعيبه. غير on a pas fait la gestion des exceptions etc. alors نشوفو la نديرو la modification اللي ساهله. modèle نديرو ليه هنا 23 modifie suivant précédent. ok 23 باش نعقلو ليها je vais sortir et je vais réexécuter c'est نلقاها 23 هي مزيان un supprimer 2 مشات نورمالمون. ولكن لاحظتوا شنو درت البايندين سورس ابري لا سوبريسيون كديرليش ريفريش وي خلتو مرة حيت بحال كنخدمو مود ديكونيكتي دونك جو دوفي رافريشير تنعاود لي نحلها. دو هي مشات دونك هادي سي مي بون دونك اون فوايي حنا زعما جاوبنا على المينيموم على ات دونك 12 داكشي علاش قبيله ما بغاش يخدم نديرو 13 ajouter je crois que d'abord si je ferme tout donc j'aurai toujours de la contrainte pour tester donc راه خدام مزيان 13 12 c'est bien. Rechercher voiture. Alors, je nomme les descriptions de l'INSEE, je ne me rappelle plus. Donc, je vous laisse. Je vous l'étends. Attendez, je garde les informations. قال ما عندوش. ما كاينش ايديلوك peut-être. Donc voilà, donc je vous laisse le soin de tester. Alors, la semaine prochaine, Inch'Allah. مدام Oui. بالنسبة للإكزامان في انفورماسيون مم. كاين شي دات ديالو باقي ما عطاوش. سي كاينه لا دات يمكن لو 22 سبتمبر دابا نشوف دابا نقلب لكم على داك الفيشي ونصيفط كان سي لو 22 سبتمبر يمكن صافي. كاين براتيك و تيوريك جوج. هاد لانفورماسيون جو با تري سور كانت حيت كنت شفت واحد الارتيكل دايرين فيه باللي راه كاين غير سميتو كاين غير تيوريك لي تيوريك و سانتيز ياك هادشي اللي ولا شفت. في الغالب يقدروا يديروا لكم غير تيوريك دونك خصكم تولفوا تكتبوا هاد لي كود بيديكم سي بيان كو تو ابوردي هاد لو بوين دونك هادشي شفت تيوريك 4 سوايع صافي. بحال بروميير اني سانتيز حيت لي موديول ناقصين جو كرو با يديروا لكم كله يمدح واحد يوجد دابا تو سي اون بو با سافوار سانسيرمون واحد يوجد راسو براتيك ويوجد راسو تيوريك تحط تيوريك مزيان تحط براتيك هذاك الشيء مدام. وي اللي خايبه وتعول عليه براتيك 100% في الاخر تحط لك تيوريك انت مولفش واحد يكتب وهذاك الشيء. دونك فوالا دونك حتى ان شاء الله نديرو اون سيونس نديرو فيها لو مود ديكونيكتي ولونتيتي فريمورك مدام كنا نسينا داك اكس اس ال d'accord on va prévoir aussi une séance pour le module 10 تا هو راه ضروري خصنا نديرو ليه séance de révision ان شاء الله. يلا الله يعاونكم سلام